श्रीमद्भगवद्गीता अथ गीतार दशमोध्याय विभूतियोगनामकं श्रीभगवानुवाच ओं भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्यां प्रियमणाय वक्ष्यामिहितकं मया न मे विदुः सुरगणाः प्रोवं न महर्षयः अहमदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मां जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असङ्गमूढो समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानसन्मः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपदानं यशयशः भवन्ति भावभूतानां मत्तेव पृथग्विदः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावमनसा जातयशं लोके महाप्रजः एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सः विकम्पेन योगेन नाज्यो यज्जत्र नत्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते वं बुधभावसमन्वितः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियुगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेव अनुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवं पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असीतो देवलव्यासः स्वयस्नैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यानमानवदसि केशवः न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवा स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्त त्वां पुरुषोत्तमो भूतभावन भूतेश देव देव जगत्पते भक्तमर्हस्य शेषन देवजत्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानि मां स्त्वं वाप्यतिष्ठसि कथं विद्यमहं योगस्त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोषि भगवान् मया विस्तरेणात्मना योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्शृण्वत नास्ति अमृतं श्रीभगवानुवाच हन्तो ते कथयिष्यामि दिव्यजत्नविभूतयः प्रधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नस्तन्तविस्तरस्य मे अहोमात्मा गुणाकेश सर्वभूतशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां समवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसं वसुनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरुधशां च मुक्ताङ्गमां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनाने महास्कन्दशरसामस्मि सागरो मही महर्षिणां भृगुराहं गिरामस्मि कमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलमुनि उच्चैःश्रवसमस्वानां विद्धि मममृतोद्भवं ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधूको प्रजन्नश्चास्मि कन्दर्पः सर्पणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणेदासामहं पितॄणामेरामश्चास्मि यमः संयमतमहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वनयत्यश्च पक्षिणां पवनपवतामस्मि रामशस्त्रपितामहं झषणां मकरश्चास्मि स्रोतोषामस्मि जाह्नवी सर्गणमादिरन्तश्च मद्दं चैवाहवर्जुन आध्यात्मविद्यानां बाधप्रमादतामहम् अक्षरनामकरोऽस्मि द्वन्द्वासामासिकस्य च अहमेवाक्षयकालो धाताहं विश्वतमुखं मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यतं कीर्ति श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमः बृहत्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं
মাসানাং মার্গ শীর্ষ অহমম্ভূতানং কুসুমাকর দূতং চলেতামস্মি তেজস্যজস্বিনামহম জয়োস্মি ব্যবসায়োস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহং বৃঞ্চিনাং বাসুদেবস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয় মুনিনামপ্যহং ব্যাসः কবিনামুশনা কবি দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতম মৈনাং চবস্মি গুরিয়ানাং জ্ঞানবতামহং यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषतुद्देशते प्रोक्त विभूतिर विस्तरो मया यत् यद् विभूतिमत् सत्यं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेववगच्छ त्वं मम तेजोऽहं समान् भवान् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टिभ्यहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् अमिति श्रीमहाभारते शतसहस्रायां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगनामकं दशम अध्याय आम्यदस्करां परिभ्रष्टा मात्रहीनां च यद्भवे पूर्णं भवतः सर्वा तत्प्रसाद जनार्दनम्। दशम अध्यायेर बंगानुवाद। गीतार दशम अध्याये विभूति जोगेर बर्णना करिते गिया श्री भगवान दियाছেন आविर्भावेर गुरुतम इंगित। परन्तप अर्जुन के बोलिलेन, हे महाबाहु, आमा हইতে विश्व सृष्टि, যাহারা আমাকে সর্বলোক মহেশ্বর বলিয়া জানে, তাহারা মধ্যে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। প্রভুমুখে অমৃত বচন শুনিয়া অর্জুন বলিলেন, প্রাণ প্রিয় কেশব, এমনতর বিভূতি তত্ত্ব শুনিতে আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ভগবানের কৃপা তরঙ্গ এবার উচ্ছ্বসিত, প্রকাশিত হইল দিব্য বিভূতি রমীয় ধারা। হে গুঢ়কেশ, সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে বিরাজমান আত্মা আমি তাহাদের আদি, মধ্য ও ধ্বংসের কারণ। দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে সূর্য এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র। ওহে অর্জুন, এ কথা সত্য বলিয়া জানিও। বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন এবং ভূতগণের মধ্যে আমি চৈতন্য। হে পার্থ, আমি জ্ঞানবান বৃহস্পতি, আমি সমুদ্র। দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ এবং সিদ্ধ পুরুষগণের মধ্যে কপিল মুনি। ইহা জানিবে, নরগণের মধ্যে আমি নরপতি, ধেনুর মধ্যে কামধেনু ও সকল শস্ত্রধারের মাঝে হইয়াছি রাম। সকল মৎস্যের মাঝে আমি মকর। আমি বিজয়ী পুরুষের জয়, সংহারকারীর মৃত্যু, কল্যাণের মূল। সপ্তদেবী রূপে আমি যে বর্তমান, আমি বৃহৎসাম, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী এবং ঋতুরাজ বসন্ত। হে অর্জুন, আমি সত্যগুণ, মুনি মধ্যে বেশ, শাসকের দণ্ড, গোপনীয় বিষয়ে মৌন এবং জ্ঞানীদের জ্ঞান। আমি সর্বজীবের বীজ, আমা বিনা চরাচর বিশ্বে সৃষ্ট হইতে পারে এমন কিছুই নাই। হে পরন্তপ, আমার দিব্য বিভূতি সমূহের অন্ত নাই। ইহা তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মাত্র, ইহার বেশি জানিবার কি প্রয়োজন? এই সমস্ত জগৎ আমি এক অংশ দ্বারা ধারণ করিয়াছি। যেই কৃষ্ণ সেই রাম, আর তিনিই নারায়ণ। এক থেকে হলেন বহু, করিলেন লীলা। ভক্ত সমাজের প্রতি ভগবানের প্রেমার্ত দৃষ্টি আর আমাদের সকরুণ প্রার্থনা। নারায়ণ হরি নাম ভজ মন,
নারায়ণ হরে নাম ভজ মন। নারায়ণ 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 নারায়ণ, নারায়ণ নাম জপনে অবিরাম, পুরাবে